Padre, te doy gracias en este día, Señor, por la bendición que tú nos das de poder estar en este lugar, de poder escuchar tu palabra, de poder ser ministrado a través de ella, Dios mío. Toca, Dios mío, a aquellas personas que van a escuchar, a aquellos que van a recibir, Señor. Y yo te pido que tú nos guíes, Señor Jesús, para que bajo la guianza de tu Espíritu podamos compartir lo que tú nos has dado, Padre Santo. Prepáranos, Dios mío, y Dios del cielo, ministra nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Eso no lo ibas a traducir, ¿verdad? Ok. Este día, el tema de la prédica es el gemido de los presos. So today's topic of the preaching is the moaning of the prisoners. Hay dos eventos que marcaron mi vida desde que era muy joven. So there are two events that marked my life since I was a young man. Uno de ellos era pasar al lado de un rastro. So one of them was for me to go through arrastro. Donde matan los animales. So the space where they kill the animals. Porque antes de morir, para poderlos ellos matar, les provocan obviamente dolor. So before they kill them, something that they do is that they provoke more pain on them. Y es muy triste para uno escuchar el lamento de aquel animal en la agonía. So it's very hard to hear the cry of the animal when they are moaning. Especialmente para quienes somos bastante sensibles. Especially to those of us who are very sensitive. Pero hay otro evento que marcó mi vida y ese era mucho más traumático. So there was another event that marked my life which was very more traumatic. Y era que siempre pasaba por un lugar que era la estación de la Guardia Nacional en nuestro país. So it was this place where I used to walk by, which used to be part of the National Guard in my country. Y en ese pueblo, So in that town, pues cuando capturaban a las personas, it was when they captivated the people. muchas veces éramos testigos de los lamentos, Many times we were witnesses of the del cries gemir as they were mooning de aquellos que estaban siendo castigados. of those that were being punished. Y dolía, And it hurt. nunca me interesó saber qué habían hecho. I was never eager to find out what they did. Era un niño, I was a kid, pero me dolía el escuchar el lamento y el gemir de aquellos presos. but it hurt me to hear the cry and the moaning of those prisoners. Y ahora vamos a predicar And today we're going to preach sobre eso. about that. Y quiero que nos vayamos al libro de Salmos, So if we can go to the book of Psalms, capítulo 79, verso 11. chapter 79, verse 11. Y dice la palabra del Señor: And the word of God says, llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. listen to the moaning of the prisoners, demonstrate your great power by saving those condemned to die. Es fácil imaginarnos de los presos porque imaginamos que un preso está obviamente bajo los barrotes o un lugar restringido donde no puede salir. So it's very easy to imagine a prisoner because we know that they are in a jail cell or they're somewhere where they're covered underneath where they can't get out. Pero la experiencia de un preso puede ser diferente dependiendo de la nación, el tiempo o lo que haya hecho o aún de aquellos que los cuidan. But the experience of the prisoner is different depending on where they're staying, the state, the city, or whoever is guarding them. Y nosotros sabemos And we know que nuestro Dios siempre cuida de aquellos presos. that God always guards those prisoners. Nuestro Dios es un Dios que siempre toma cuidado del oprimido. Our God is a God that always takes care of the oppressed. Dios cuida del cautivo. God takes care of those that are captives. Dios cuida de los necesitados. God takes care of those that are in need. Dios cuida de aquellos que quizás están olvidados God takes care of those that feel forgotten o de aquellos que están indefensos
a expensas de aquellos que tienen la autoridad sobre ellos. or those that have no right in above those that have the authority over them. Dios tiene cuidado de los pobres. God takes care of the poor. Dios toma cuidado del huérfano. God takes care of the orphan. Así es que Dios toma cuidado de todos aquellos que están en necesidad. God takes care of everyone of those that are in need, Lo que nos hace entender que Dios tiene cuidado de aquellos que están presos también. which makes us think that God is taking care of those that are prisoners. Y muchos que están detrás de los barrotes de una cárcel, And those that are behind bars in a prison, ahí es que conocen de Dios. that's where they come to know of God. Ahí es donde verdaderamente escuchan la voz de Dios. That's where they come to listen to the voice of God. No necesariamente han hecho lo malo, pero están en un lugar donde no tienen libertad para hacer lo que ellos quieren. Perhaps they haven't done anything that's evil, but they're in a place where they're provide from their freedom. Lo ideal sería no esperar estar en una cárcel, en una celda, para poder escuchar la voz de Dios y obedecer su palabra. The ideal it is not to wait for you to be behind bars in a prison to come and to listen to the voice of God and obey his voice. Ahora, Dios siempre se identificó con su pueblo y su pueblo mismo también fue cautivo. God always identified himself with his people, and his people were captive as well. Y si usted se va al libro de Éxodos, And if you go to the book of Exodus, capítulo 3, verso 7, chapter 3, verse 7, vamos a leer también el 8 y también el 10 del mismo capítulo 3. we're also going to read verse 8 and 10. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Sus exactores significa opresores. Verso 8: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Then the Lord told him, I have certainly seen the oppression of my people in Egypt. I have heard their cries of distress because of their harsh slave drivers. Yes, I am aware of their suffering. So I have come down to rescue them from the power of the Egyptians and lead them out of Egypt into their own fertile and spacious land. Si vemos estos pasajes, nos vamos a dar cuenta que Dios ve la aflicción de su pueblo, If we look at these passages, we see that God sees the affliction of his people. pero no solamente ve la aflicción del pueblo, sino que hace una provisión. Not only does he see the affliction of the people, but he also makes a provision. Y en el verso 10 del capítulo 3, And now if we go to verse 10 in chapter 3, Él escoge a un hombre he chooses para a ser el man libertador. to be the one that frees them. Y le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Now go, for I am sending you to Pharaoh. You must lead my people, Israel, out of Egypt. Muchas veces la persona que está en una cárcel puede perder la esperanza de lo que Dios puede hacer. So many times someone who is in prison may lose hope of what God can do. Y creo que ustedes, igual que mi persona, hemos oído testimonios de personas que en la cárcel tuvieron tiempo para leer la palabra de Dios. So perhaps you have heard, as myself, of testimony of people that had the time to read the Bible when they were in prison. Fue en una cárcel ante el dolor y sufrimiento que le pusieron atención a lo que Dios quería It decir. was in a prison while they were suffering that they paid attention to what God wanted to say to them. Pero Dios no solamente cuidó de su pueblo, hay otros testimonios que encontramos. So not only God took care of his people, but we have testimonies that we find. La Biblia tiene un libro completo The Bible has a whole entire book, y es el libro de Esther. and it's the book of Esther. Y el libro de Esther, In the book of Esther, al igual que en el principio en Éxodo habla de un Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, just how in the book of Exodus we hear about Moses to come and free his people. aquí Dios prepara a una reina, a una joven. So here God prepares a woman, a queen. Una joven que antes de que llegase
el castigo para la esclavitud del pueblo, es nombrada o es escogida como reina. A young woman that before the people were in prison or sentenced to prison, she was chosen to become the queen. Dios haciendo provisión aún antes, porque Even- Dios sabía la necesidad que iba a tener su pueblo, God making provision before because he knew the need that his people were going to have. para liberarlos o para prevenir que ellos fueran esclavizados y To sufrieran las deliver them and consecuencias. to prevent them from receiving the consequences. Muchas veces nosotros nos damos cuenta que nuestro Dios, Many a times, we don't pesar come que somos desobedientes muchas veces, Many times we don't come to realize that our God, even though we're disobedient, Dios hace provisión anticipadamente. God makes provision ahead of time. Y nosotros podemos despreciar la provisión de Dios And we can waste God's provision cuando realmente lo que Dios está haciendo es anticipándose porque sabe que vamos a necesitar de su ayuda. that God makes that provision ahead of time for us to be aware that something is going to come before us. Y nosotros podemos no darle importancia. And we may not even pay attention to it. Esta joven al principio no la veían como la tuvieron que ver después los mismos del pueblo. The people didn't see this young woman as how they had to see her afterwards. Antes de ser reina no tenía la autoridad, la influencia que tenía ya después. Before she was a queen, she didn't have the authority that she had after she became a queen. Antes de su nombramiento no tenía la influencia y esa carisma, algo especial que Dios puso para poder tocar el corazón del rey. Before she became a queen, she didn't have that influence or that charisma that she was turned into before the king to have to touch his heart. En el capítulo 3, verso 1 del libro de Efesios, If we go to the book of Ephesians, chapter 3, verse 1, aquí vemos a un apóstol. Ya no es Moisés, ya no es Esther, ahora es un apóstol. so now we're going to hear about an apostle. It's not Moses and it's not a queen, Y es el apóstol Pablo and it's Apostle Paul hablando e identificándose con los presos. Paul identifying and presenting himself as one of the prisoners. Y a través de la Biblia muchas veces vamos a escuchar a un Pablo que estando preso habla y otras veces que él se identifica con los que están presos. We're going to hear sometimes of Paul identifying himself with the prisoners, but other times being the prisoner. Tanto hace que tanto el libro de Efesios, de Filipenses y Colosenses tienen un enfoque de presidiarios, porque de ahí lo escribe Pablo. So the book of Ephesians, the book of Philippians, and the book of Colossians also have something related that speaks about the prisoners. Muchas veces nosotros estamos tan bien y no hemos experimentado una cárcel Sometimes we're so well that we have not experienced a prison. que se nos hace imposible o quizás no nos identificamos con el dolor y el sufrimiento que alguien que está ahí. It makes it really hard for us to identify ourselves with that suffering and the pain of those that are in there. Pero Pablo sí lo experimentó. But Paul did experience it. Y cuando él escribe en el capítulo 3, verso 1 de Efesios, And then he writes in the book of Ephesians 3:1, él dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Se identifica? when I think of all of this, I, Paul, a prisoner of Christ Jesus, for the benefit of you, the Gentiles. That's where he identified himself. Ya. Y en el capítulo 4, verso 1 del mismo libro, And in chapter 4, verse 1, in the same book, él dice esto. he says this. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Therefore, I, a prisoner of serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling, for you have been called by God. Físicamente, por su propia experiencia, había sufrido el dolor y el sufrimiento de estar en una cárcel. So physically, by his own experience, he had gone through a prison, so he knew the suffering that his body had experienced. Pero ahora que ya conocía de Dios, comienza a hacer un giro So now that he knows of God, he makes a shift. y comienza a relacionarse de cómo él ahora no tenía problema en reconocer que él era un siervo de Cristo, que estaba preso. So Pero now para la with obra de Dios. God, he now has the view of him becoming the prisoner, but now of God. Conozco personas que So I han know pedido people- quedarse en una cárcel
para seguir predicando el evangelio. So I know of people that have asked to stay in a prison so they can continue preaching the gospel. Porque cuando llegaron por una culpa para pagar una condena. So because when they went in with us guilty to pay a punishment. Y ahora ya no tienen problema como que unos líderes de célula tenemos acá, que es cómo hacemos que la gente llegue para escuchar el mensaje. Ya los tenía todos juntos. So they had no problems like some of us cell leaders that are wanting people to come in, but they don't have that problem. Y dice, no, yo les voy a predicar. It says, no, I will preach to them. En el capítulo 6, verso 20 del mismo libro de Efesios, capítulo 6, verso 20 del mismo libro de Efesios, dice la palabra del Señor, por él, más vosotros, ese es el 20, ok, dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, y creo que hay una equivocación ahí. Dice, por el cual soy embajador en cadenas a fin de que por ello yo hable con valentía como debo de hablar. El pasaje. So Ephesians 6:20 says, I am in chains now and still preaching the message as God's ambassador. So pray that I will keep on speaking boldly for him as I should. Cuando nosotros estamos libres, cuando ya no somos esclavos, cuando ya no estamos presos, So when we're free, we're no longer a slave. When we're not in prison, cuando ya tenemos un buen nombre, when we have a good name, cuando ya no nos avergonzamos de lo que los demás digan o no nos importa lo que los demás piensen de nosotros, so when we're no longer ashamed of what others may say or think of us, con libertad hablamos del Señor, with freedom we speak of the Lord, aunque seamos jóvenes, even if we're young aunque seamos mayores, or if we may be older, aunque estemos en medio de los ricos y famosos, even when we're among the rich and the famous, no nos avergonzamos. we're not ashamed. Porque para mí, Because for me, el vivir es Cristo to live is Christ y el morir es ganancia. and to die is gain. Ya no estamos presos, We're no longer prisoners. somos libres. We are free. Yo sé que este día, este mensaje, And I know on this day, this message, viene para librarnos a muchos it comes to deliver many of us que no estamos en una cárcel física, that we're not in a physical prison, que no estamos detrás de los barrotes, that we're not behind bars, que quizás no vemos las cadenas que nos atan, that we may not see the chains that are holding us back, pero estamos en celdas. but we're behind bars. Porque la celda definitivamente controla la libertad del individuo. Because the cells control the freedom of an individual. La persona ya no es libre para moverse, The person is no longer free to move, pero no nos damos cuenta porque nadie lo ve. but we don't realize it because no one sees it. Pero en las ciudades vemos a tantas personas caminando libremente su cuerpo, So we see people walking on the streets, walking freely on their body, pero siendo prisioneros detrás de las celdas de lo que hay en su mente, en su corazón, en su propia vida. but being prisoners behind bars on what's on their mind and what's in their heart. Y el enemigo es especialista para eso. And the enemy's specialty is this. Él quiere que tú estés siempre detrás de una celda, He wants you to be behind bars porque ahí tú no puedes hacer la voluntad de Dios. because there you're not able to do the will of God. Ahí no te puedes mover hacia los propósitos de Dios. You're not able to move towards the purposes of God. Y muchos posiblemente ni cuenta nos dimos en el momento que entramos a una celda y estamos siendo presos, estamos cautivos. And some of us don't even realize the moment that we went in behind bars and we are captives. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. And that is exactly what the enemy wants. Algunos estamos encarcelados en algo que es tan pequeño e insignificante muchas And veces. some of us are even in prison in something that is so insignificant and it's very little. Algunos estamos en una celda llamada queja. Sometimes some of us are in a prison called complaint. Todo el tiempo nos quejamos, nunca salimos de la queja, Every time we're complaining, all the time no we're vemos complaining. opciones, We don't see options.
no tenemos esperanza, We have no hope. nos quejamos de todo y de todos. We complain of everything and everyone. Esa es una cárcel. That is a prison. Dios nos ha llamado para que seamos libres. God has called us for us to be free. No podemos vivir esclavos de los demás. We cannot be slaves of others. Dios tiene promesas para nosotros, God has promises for us. pero cuando estamos mal, muchas veces, But when we're not doing well at all, no podemos salir de ello. we can't get out. No nos hacemos responsables de nuestros actos. We don't take responsibility of our Y actions. no estamos en una cárcel donde tenemos personas que nos cuidan, ni estamos quizás expuestos al sacrificio físico. And many times we're not where somebody can take care of us, or the physical sufferings. Pero estamos en una cárcel porque no tenemos libertad. But we're in a prison where we have no freedom. No dormimos, We don't sleep. no tenemos gozo y paz. We have no joy or peace. Y no hay forma de salir de allí. And there's no way of getting out of there. Porque cada vez que encontramos a alguien, lo primero que hacemos es quejarnos. Because every time we find someone, the first thing we do is complain. Y el detalle es que todos de alguna manera nos podemos quejar. And this is the thing that sometimes we have the reason to complain. Quiero leerle algo que el salmista escribe en el capítulo 142, verso 7 del libro de Salmos. I want to read to you something that the psalmist said in Psalms 142. Él no está detrás de las rejas He's not behind cuando escribe bars esto, like the others, pero él dice esto: but he says this. saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. ¿Cuántas veces usted y yo estamos en una cárcel, no podemos levantar la mano, no podemos adorar a Dios, sentimos que todos los demás nos roban la paz y estamos encarcelados? Pero no le llamamos cárcel. So the psalmist says, bring me out of prison so I can thank you. The godly will crowd around me, but for you are good to me. Al final del verso dice, me rodearán los justos porque tú me serás At the propicio. end of the verse says, the godly will crowd around me, for you are good to me. Cárcel de quejas. Pero podemos hablar de otros tipos de cárceles. Estoy hablando de las cárceles que el mismo salmista escribe. So we're talking about prisons of complaints, but they're different type. But this is the one that we're speaking Más of. adelante él, Further down, he says, en el verso 3 y 4 y 6 del mismo Salmo, so the same chapter, verses 3, 4 and 6. 4 and 6. 3, 4 y 6. Creí que ya me olvidó el inglés, pero creo que no. Y aquel habla de otra cárcel, y era la angustia. And here where he talks about another prison in which is anguish. Porque muchas veces estamos tan encerrados en la angustia que no nos podemos mover, nos paralizamos. Sometimes we're so in anguish that we can't move, we get paralyzed. Y nos acostumbramos a estar en esa angustia que pareciese que nosotros mismos no buscamos la salida. And we get so used to that anguish that we don't even look for an exit. Aquí el salmista nos enseña So the psalmist teaches us cómo él brega la situación. how he deals with the situation. ¿Qué tú haces cuando estás con angustia? So what do you do when you feel anguished? Te mueves de una parte de la sala a la otra, te mueves de aquí para allá y estás intranquilo, llamas allá, haces esto y lo otro, especialmente aquellas personas que nos gusta tener el mundo a nuestros pies, lo queremos controlar. How do you do it? Do you move back and forth around your living room? Do you go from one place to another? You do this or you do that, especially for those of us that want to have the world underneath our feet. Y cuando le preguntan a usted, ¿cómo está? And when they ask you, how are you? En victoria. You say, in victory. Pero no tenemos victoria. But we don't have that victory. No podemos tener victoria cuando estamos detrás de la celda de la angustia. We cannot have victory when we're behind bars of anguish. El salmista nos dice en el verso 3, So the psalmist says in verse 3, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. when I am overwhelmed, you alone know the way I should turn. ¿Cuántas veces has estado angustiado? How many times have you been anguished? ¿Cuántas veces tu espíritu está en angustia? How many times your spirit has been anguished? Muchas veces.
Many times. Muchas veces. Many times. Y el enemigo sabe, ahí lo tengo, no se va a mover. And the enemy knows that and he says, they're not going to move. Si no está quejando, está angustiado, no se va a mover. If they're not complaining, they're anguished, they're not going to move. Todos percibimos la realidad de acuerdo a cómo nos sentimos. We all perceive reality depending on how we feel. Y si alguien está angustiado, And if someone is anguished, todo lo demás lo ve mal. everything else seems wrong. Si alguien no se hace responsable de sus propios actos, siempre va a buscar culpar a alguien más. If somebody doesn't take responsibility of their own action, they're always going to find somebody to blame. Porque las evidencias se van a estar a disposición y se van a ver. Because the evidence are going to be available and they're going to be Y seen. alguna explicación hay que tener para que los demás entiendan. And we need to have an explanation for others to understand. O yo lo reconozco y me hago responsable, o voy a buscar a alguien que se haga. Either I will take responsibility or we'll find somebody to blame. Pero es que la restauración no va a empezar así. But restoration will not start like that. Si alguien que me está viendo o está acá If somebody that's watching me is here, siente que usted está en una celda, usted no puede salir de ese pensamiento que no lo deja dormir, que no le da paz y está encarcelado, en este día tiene que decirle: Señor, en el nombre de Jesús, tú me haces libre hoy. Yo te entrego todo y tú rompes las barreras. if somebody is here and is listening to me and you feel like your spirit is anguished and that you're behind bars, I ask you to come forward and receive the freedom because the Lord wants you to be free. Por eso muchos no disfrutamos del Señor. That's because a lot of us don't enjoy the Lord. He tenido experiencia de tratar con personas o ir a lugares donde me doy cuenta que tengo más de lo que los demás tienen. I've had the experience to encounter people where I come to realize that I have more than what others may have. Que no estoy como los demás están, aunque tenga unos años más, tengo menos millaje que ellos. That I may not be where they are, but I may be older than them, but I have less mileage than they do. Veo personas de 20 años, pero pareciera que tienen un millaje de 50. I see people that are 20-year-old, but they have a pretty high mileage, like if they were 50. Porque han tenido una vida en esclavitud. Because they have lived a life as No han sido slavery. libres. They have not been free. Pero gloria a Dios porque tú estás acá. Si tú has experimentado dolor y sufrimiento y has estado esclavo, Dios te quiere hacer libre. But glory to God that you are here, because if you have experienced pain and suffering, the Lord wants to free you. Dios escucha el gemir de los presos. The Tú Lord eres el que listens tienes to the que cry of gemir. prisoners. Tú You tienes have que to clamar, tú tienes que confiar. You have to trust. No hay nada imposible para Dios. There's nothing impossible for the Lord. Para Dios todo es posible. For God, everything is Hay possible. muchas cosas por las que yo sé que hemos clamado como iglesia There are a lot of things that I know we have cried out as a church, y pareciera que son imposibles. Dios las hace posibles. and they seem impossible, but the Lord makes it possible. Pero tenemos que estar bien atentos But a we Él. need to be tuned in with Him. Porque muchas veces queremos que las puertas se abran y Dios no quiere abrirlas. Because many times we want those doors to open, but God doesn't want to open them. Porque posiblemente esa misma puerta que tú quieres que Dios abra es la que conduce a la celda que Satanás te tiene listo. Because perhaps that door that you want the Lord to open is that same door that will lead you to that prison. Por eso que muchas veces cuando clamamos, Dios, Señor, ábreme, dame una oportunidad. Cuando ya sales al otro lado, te vuelves esclavo del trabajo y ahora no eres libre. So when you pray to God and you say, Lord, open that door, that door gets open, but when you make it to the other side, you will see that led you to a prison. Y A muchas de prison of esas- job. Y muchas de esas puertas son de las que solo se pueden abrir desde afuera, no desde adentro. And many of those doors are the doors that are able to be open from the outside, not from the inside. Alguien tiene que abrir la puerta desde afuera porque tú adentro ya no puedes porque ya eres un esclavo, ya estás preso. Sometimes somebody needs to open the door from the outside, because once you're already in, you're not going to be able to open it. Por eso tenemos que comenzar a gemir, Because that's why we have to cry out. gemir, Cry gritar, out. We have to shout clamar para que vengan en auxilio. in order for them to come to our rescue. Clama a mí en la hora de la angustia y yo te voy a socorrer, te voy a sustentar, te voy Cry a out to ayudar. me in the time of anguish, and I will come and rescue you. Pero muchas veces estamos tan esclavos que ni siquiera podemos clamar.
But many times we are so into the slavery that we can't even cry out anymore. Y Satanás dice, mientras estés mudo, And Satan says, even if you are mientras no quiet, clames, when you don't cry out, nadie puede escuchar a un mudo. no one can listen to someone who's muted. Y muchos de nosotros no solamente estamos esclavos, sino que estamos mudos. And many of us not only are slaves, but we are muted. No hemos aprendido a clamar. We have not learned to cry out. Dios escucha el gemir de los presos. God listens to the cry Dios of the escucha el prisoners, gemir to de the los moaning presos. of the prisoners. Oh, Santo Dios. El verso 4 del mismo Salmo Verse 4 in the same Psalms dice, el 142, dice, 142. mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. I look for someone to come and help me, but no one gives me a passing thought. No one will help me. No one cares a bit what happens to me. David estaba en esa condición. That's how David was in that condition. Y es que cuando tú estás preso, Is that when you are in prison, no tienes esperanza. you have no hope. Y el enemigo es especialista para encerrarte. And the enemy's specialty is to lock you up. Pero quizás no podamos solamente ver la queja y la angustia como cárcel. Perhaps we not only have to see complaints and anguish as a prison, Porque Pablo también habla de la desesperación. because Paul also speaks about desperation. Y es que muchas veces nosotros tenemos que ejercitarnos al Señor para no caer en ese congelamiento, en esa condición de estar encerrados y nos desfriamos. So many times we have to be exercising in the Lord so that way we don't fall into that inability or to get cold. Tenemos que estar activos. We need to be active. Pero lo primero que hace el enemigo es que pierdas esperanza. But the first thing he wants to do is for you to lose hope. Te quejaste, You complained, te angustiaste, you became anguished, pero sigues en la cárcel. but you're still in prison. Y el salmista dice And the psalmist says en el verso 7, in verse 7, saca mi alma de la cárcel para que hable tu nombre. so bring me out of prison so I can thank you, Para que hable tu nombre, para que So- predique el evangelio, para que testifique el Señor. Pero So- cuando estamos en desesperación, no sé cuántos saben esto. Las personas que que aprenden a rescatar o sean rescatistas en el mar, a las personas que están en las playas, les enseñan a noquearlos para rescatarlos. So I don't know if you know this, but the lifeguards that have been trained to be lifeguards on the sea, they learn to knock them out so Yeah. they can rescue them. Es difícil rescatar a alguien que está en desesperación. It's really hard to rescue someone who in desperation. Te va a ahogar a ti, aunque seas el mejor nadador. They're going to drown you even if you're the best swimmer. Se te cuelguen el cuello y comienzan, y eso porque yo lo experimenté. They hang around your neck and they're going to try to drown you. Querer rescatar a alguien y después el ahogado iba a ser yo y no el otro. Trying to rescue someone, I will be the one that was going to get drowned and not the Gloria a other Dios one. porque aquí estamos. Glory to God because we're here. Y es que la persona que está en desesperación, en angustia y en desesperación puede hacer muchas cosas por querer escapar. So the person that feels anguish and is in desperation, they can do a lot of things in order to Pero escape. no puede hacer nada mientras está en cárcel. But you can't do anything if you are in prison. Así que usted va a ver que los rescatistas So you're going to de know the mar rescuers, the sea rescuers, siempre tienen o aprenden a dar un golpe en la parte que causa ¿cómo se llama? La pérdida de conciencia de la persona.
they learn how to hit someone in that specific spot where the Esa person no es la becomes sabía, pero no unconscious. se vaya a querer ahogar en el mar porque le van a dar su toquecito. So don't try to drown yourself on the sea because they're going to knock you out. Y lo que hace es para que la persona no pelee y se deje llevar y sacarlo a And they tierra do firme. that so the person doesn't fight back and they can rescue them and get them out of the sea. Porque si no lo hacen así, la persona en la angustia, él mismo se aferra al que lo va a rescatar y lo hunde. So the person that is in anguish, in desperation, they're going to try to do something and they're not going to be able to get saved. Y por lo general, después que lo hunde, se monta en él para poder respirar. So after they drown them, they're going to get on top of that person for them to be able to Y breathe. no le estoy dando de cuentos, esa es And I'm not telling you a tale. técnica de rescate en el mar. It's a technique for rescuers in the sea. Una persona en desesperación es capaz de hacer muchas cosas y muchas veces no depende de Dios porque la angustia, la misma desesperación, lo hace luchar con sus propias fuerzas. So a person that is in desperation, they're going to do anything they can on their hand and they're not going to rely on God in their own desperation. Ahora, si voy a usar el ejemplo de la persona en el mar, cuando se desespera, So if I'm going to use this example of the person on the sea, when they get desperate, gasta más energías they lose more energy y cada vez tiene menos fuerzas para luchar. and they have less strength to fight. Cuando una persona entra en desesperación y no busca la salida y no comienza a clamar a Dios, So when someone falls into desperation and they don't try to find the exit Y a or cry depender out to de God Dios, or depend on God, va a perder fuerzas. they're going to lose strength. Y Satanás es muy astuto. And Satan is El very smart. salmista lo pone en el verso 7, saca mi alma de la cárcel. In verse 7, he says, take out my soul out of prison. No estaban los barrotes, no estaba la celda. Era como él se sentía, He was not behind bars. He was not in prison. It was just how he felt. es como él estaba. Is how he was. Yo sé que muchos de nosotros And I know many of us, quizás hemos estado presos perhaps we have been in prison o estamos presos. or we are in prison. ¿Tú crees que nunca has pisado una cárcel físicamente? You feel like you have never stepped into a prison physically. Pero hace tiempos el enemigo te metió a una cárcel. But for such a long time, the enemy has kept you in prison. Ya no tienes libertad. You don't have that freedom. Ya no puedes hacer nada. You can't do anything. Dependes de los límites que la cárcel te pone. You are depending on the boundaries that the prison gives you. ¿Cuántas personas quizás están con adicciones? How many people are in addictions? Y en su razón And in their reasoning y escuchando el mensaje, and listening to the message, escuchando consejos, listening to counsels, quieres salir por tu propia fuerza. they want to get out in their own strength. Quieres escapar, They want to escape, pero estás en una cárcel. but you are in a prison. Y no vas a salir por tus propias fuerzas. And you're not going to get out in your own strength. Pero hay una esperanza. But there's a hope Que clames for you to cry out, y el Señor va a escuchar. and the Lord will hear you. Ya deja de quejarte. Stop complaining. Si estás en pecado y tienes adicciones, no culpes a otros. If you are in sin and have addictions, don't blame others, Es que tuve a alguien que me introdujo ahí. because you had someone that introduced you to that. Alguien me enseñó a hacerlo. Somebody taught you to do that. Mientras Dios te dé esperanza, tienes la oportunidad de clamar a Dios While you have hope, you have that opportunity to cry out to the Lord y decirle, Señor, and to say, Lord, no puedo más. I can't do it anymore. Nunca he olvidado I have never forgotten parte del testimonio de mi esposa. part of the testimony that my wife has. Y ella dice que en su clamor y en su oración dijo, And my wife says that in her cry, in her prayer, she said, sácame de aquí take me out o perezco. or I will die. ¿Cuánto podemos clamar hacia el Señor? How many of us can cry out like that? Decirle, Señor, Say, Lord, quítame esta angustia, sácame de aquí. take me out of this. Ya no puedo más. I can't do it anymore.
Sácame de esta desesperación porque no puedo, me siento que estoy preso o presa. Take me out of this desperation because I can't do it anymore. I feel like I'm imprisoned. Muchos que quizás experimentamos la libertad, Many of us who experience freedom, estuvimos presos y fuimos libres, pero luego regresamos a la cárcel. we were prisoners, then we were free, but we came back to prison. Quizás sabías lo que era la cárcel, Perhaps you knew what prison was, pero cuando fuiste libre, but when you became free, no aprendiste a clamar al Dios Todopoderoso, you didn't learn how to cry out to the powerful God, a aprender a respetar las normas y leyes de Dios. to learn how to respect the norms and laws of God. Y regresas nuevamente a la And cárcel. then you go back to prison. Y cada vez hay más angustia, And every time there's more anguish, cada vez hay más desesperación. there's more desperation. Pero sabes, Dios es lindo. But you know that God is beautiful. No importa cuántas veces hayas pecado, It doesn't matter how many times you have sinned. Dios siempre te extiende su mano de poder. He always extends his hand to you. Pero que tú digas, pero es que yo nunca he estado en la cárcel. But you say, perhaps I've never been in a prison. Y posiblemente tienes tiempos o años viviendo en cárceles, Perhaps you have time after time being in prison, siendo esclavo. being a slave. Por eso no puedes alabar a Dios con libertad. That's why you can't worship Tocar de God tu with freedom. Por eso no te puedes relacionar con todos. That's why you can't relate with everybody. Acuérdate, Remember, somos luz en medio de las tinieblas. we are light among the darkness. Si has conocido al Señor, If you come to know God, ya tienes un buen nombre you have a good name, y tenemos que honrar ese nombre. and we have to honor that name. Si somos libres en Cristo, If we are free in Christ, no podemos vivir esclavos del enemigo. we cannot be slave of the enemy. Y quizás usted diga, yo no veo al enemigo por ningún lado. You say, I don't see the enemy anywhere. Solamente que estoy muy desenfocado, muy distraído, I just lost focus. I've been muy distracted. afanado, I've been exhausted. muy angustiado. I've been anguished. Ya el enemigo te hizo perder fuerzas. So the enemy took strength from you. ¿Y sabes qué? Las costumbres se hacen leyes. And you know what? When you get used to it, those become law. Y cuando te acostumbras a estar en la oscuridad, ya no necesitas la luz. When you get used to being in the darkness, you no longer need the Y light. tarde o temprano se van a atrofiar tus ojos. And sooner or later, your eyes are going to adjust. Dios no quiere eso. God Al doesn't want contrario, that. On the contrary, Dios quiere que resplandezca la luz del Evangelio, la luz He de su wants palabra, the light of the gospel to shine para poder llevar el mensaje a aquellos que quizás for están you siendo to take that esclavos. message for those that are enslaved. Ponte de pie ahí donde I'm estás. going to ask you to stand up. Yo sé que esta palabra venía a mi vida And this word came into my life porque muchas veces las preocupaciones because many times when we're worried, te encierran they closed you y ya no ves esperanza and there's no longer hope porque te quedaste en la tierra, te quedaste abajo. because you stayed on earth. Ahora yo te digo, So now I ask you, clama al Señor, cry out to the Lord, que el Señor te levante a sus alturas that may the Lord lift you up to his height. y vas a ver opciones, And you will oportunidades. see options and opportunities. Vas a ver que no todo está terminado, You will see that not everything is, que siempre hay esperanza. that there is always hope. Solo tenemos que clamar. We only have to cry Si tú no out. conoces del Señor If you don't know of the Lord, o te has apartado of you have fallen off, o estás encubriendo un pecado que tú sabes que te tiene encadenado, or you're holding in a sin that's holding you back, tú estás preso o presa. you're in prison. No ames lo de este mundo, Don't love the things of this world, porque lo que Dios tiene para ti es mejor que lo que tú anhelas hoy. because what God has for you is better than what you're desiring. ¿Por qué tanta angustia queriendo alcanzar las cosas de este mundo Why do you get anxious trying to gain the things of this world? si Dios tiene cosas mejores para If God has nosotros? bigger things for us,
No hay nada imposible para Dios. There's nothing impossible for the Lord. Muchas veces el enemigo ha querido robarme la paz, Many times the enemy tried to steal my peace, pensando en un futuro. thinking of a future. Tenemos que ser sabios en proveer para el futuro, We need to be wise in providing for the future. pero no tenemos que dejar que el enemigo use ese pensamiento del futuro para meternos a una cárcel. But let us not allow the enemy to bring in that thought and steal and put us in a prison. Parejas que están jóvenes acá, Couples that are young here, no hay nada malo en que sueñes, pero no te vuelvas esclavo y entres en la cárcel del afán. there's nothing wrong with you to have dreams, but do not become anguished and get anxious about the future. Entres en ansiedad, You will fall into anxiety. te vas a desesperar. You're going to fall into desperation. Porque en la vida he aprendido Because in the life I have learned, que hay muchas veces que yo ya no camino, sino que Dios es el que me carga. there's no longer that I walk, but it's the Lord Y carrying yo sé que lo ha me. hecho contigo And también. I know He has done it with Y you tú as well. sigues creyendo en tu propia fuerza. And Yo you're still puedo, believing in your strength. I can Yo do tengo. it. I have. yo hago. I do. Pero Dios es el que controla tu vida. Y si tú le entregas tu vida al Señor, Dios es el dueño y Él sabe lo que te da y por qué te lo da. But the Lord will be able to do it. And if you surrender your life to Him, He will be able to provide everything that you need. Dios va a multiplicar las bendiciones. God will multiply the blessings. Ahí donde estás, si hay personas Right where aquí you que se are. sienten esclavas If there are people that feel like they're slaves porque no tienes paz, because you don't have that peace, levanta tu mano donde estás. lift up your hand right where you are. Y si tú quieres, pasa al frente. And if you would like, you can come forward. Yo sé que aquí hay muchos que están en cárceles. I know that there are a lot of us that are here in tengas pena. prison. Do not be ashamed. Muchas veces yo he estado en cárceles. Many times I have been in prison as well. Y desde una cárcel he predicado desde acá. And from a prison, I've been able to preach here. Porque mientras yo llevo el mensaje a ustedes, Because while I bring the message to you, quizás hay cosas que roban mi paz. because perhaps there are things that are stealing my peace. Pero con los años he aprendido But with the years, I have learned que no importa cuánto yo me esfuerce, that it doesn't matter how much strength I put in, no voy a lograr aquello I will not be able to fulfill those a menos que sea mi voluntad, Señor. unless it's the will of God. ¿Dónde estás? Si tú no conoces del Señor o tú te quieres reconciliar con el Señor o tú quieres salir de esa cárcel que tienes, que el diablo te ha puesto ahí hoy. So where are you that need to reconcile with the Lord? If you need to come out of a prison or need to learn how to cry out to God. Mientras nosotros oramos, As we pray, si el Espíritu te toca, levanta tu mano. Queremos orar por ti, Padre, en el nombre de if the Jesús. Lord Spirit touches your heart, raise your hand. We want to pray for you. Mira cada persona que está aquí. Heavenly Father, look at every person that is here. Tú conoces cómo están. You know how they're doing. Mira las personas que nos están viendo en otra ciudad. The people that are watching us in different cities. Mira cuántos presos, Look how many people that are in prison. cuántos esclavos How many slaves sin libertad raised están ahí. are there. Yo te pido que tú los toques I ask y you, que tú Lord, that los you hagas touch libre them, hoy. that you may be able to make them free today.